Rama Mandit to yung Rama Mandit. Company. Mayam nungai biri. Ako na si punjari base ate kaisi nate. Ako na Indian Idol season 12 madra. Season 12 matanda yang auza ba ako Pawandip Rajan seisakpa ko Bollywood ki hai batare. Mayam na si ko district sida karing district sida lai ado jengboy na ko na si china hum chatori ate maham jaroga ise bhaja ba kan jarake video sebu mieng ta don lebiu. Pawandip lihat piyam ba mayam na muna kawil ore Pawandip ay na ule na to ise mayam aji jeng view do ko ticket senda se to ija re ang ni ge ga ko Pawandip dara Pawandip to yung Rama Mandit Ranjal jauh ya. Tiket to mange ani ye tiket to paide ade paya ye tiket paya koi changdari ji manung ba ho change lapte koi lapte ayu nei Pawandip ni palam na be number 1 to शुभम करोति कल्याणम koi second gele शत्रु बुद्धि विनाशाय again ko এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করে শরীরে আবহাওয়ার বড় উপদ্রব কিংবা মহাশয় সিপাহী চেয়ারম্যান এবং আমাদের এজিপি চেয়ারম্যান বিশেষ করে এখানে উপস্থিত আজকের এই শ্রোতারা যারা আজকে এখানে প্রোগ্রাম প্রাঞ্জল বিশ্বাস এই মাত্র এসে পৌঁছেছে আপনাদের outdoor ko demo na si Cang tadi makada gaya lah gaya. Boleh tuh. जाना करे
सभी लोगों को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। लोग कैसे आप सभी लोग? बहुत अच्छे और बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों के सामने पहली बार परफॉर्म करने आए। आप लोगों को मजा आ रहा है? अभी प्रांजल जी गाया, अर्विंदा जी गाया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बातें भी करते रहेंगे और गाने भी गाते रहते हैं साथ में, ठीक है? हम हिंदी ini अच्छी चीजें ना मेरे काम तो ini चाहते हैं। इतना जरूरी कैसे हुआ? नेटवर्क फटी नहीं है, लाइट चलता है। नेट फिल्म नहीं बोला। क्योंकि तू
जो की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। तेरी मिट्टी में मिल जावा बनके मैं खिल जावा इतनी सी मैं दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी मैं दिल की आरज़ू। Apa bunuh sekali ya dada apa bunuh caklam na Apa menu caklam na lain mentang itu caklam na dada apa bunuh heng weh arun ta uru betul